पानी पी पानी पी पानी पी। हेलो दोस्तों, आज आम गोटे अंडार चैलेंज करते जाऊँ। आजिकार चैलेंज जी जीतब ताको जे मिल 10। देखो आज किए अंडा खाऊ 20 अंडा अच्छी जे कम समय आज अंडा खाईदब सब बेसी अंडा ताको मिल 10,000 टका। यही अच्छे 10,000 टका देखु। और आज चैलेंज हम बुलू आउ ईरान सांगे देखिए आज किए जीतबे किए जीतबे देखिए आज चैलेंज तीन जन मध्य किए जीतुंट। आज का इनभाइट 700 टका। तो आप दयाकोरी वीडियो शेयर करूँ और लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ। चलतु स्टार्ट करवा आज का चैलेंज स्टार्ट। देखिए किए जल्दी खाऊ फिनिश कर 20 अंडा टोटाल 60 अंडा अच्छी। खाई दीजिए 2 4 6 8 10 3 3 6 4 10 10टा खाई पानी पानी आ जाऊँ 10टा ହେଇଗଲା गाइस 10टा ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ ଖାଇ ହଉନି ଆଉ ଗୁଲୁ 12ଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ये 13ଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ये ଖାଇଛି 10ଟା ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ଅଛି पैसा जीव ना कि मत लागुच पैसा गुलु नहीं जीव पूरा 10,000 टଙ୍କା ଅଛି तो मत लागुच गुलु नहीं जीव आ देखिया कष्ट करी खाउछ आ कुसुम छाड़ दउछु खाली
ଗୁଲୁ ଗୁଲୁର ହାର ମାନିଛି ଆଉ ଖାଇପାରିବନି। ମୁଁ ଚାଲିଛି ମୋର 11ଟା, ସେ 13ଟା ଖାଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ 2ଟା ତାଠୁ କମ ଅଛି 3ଟା। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁ କି ପାରୁନି। କିସ ଜିତିବୁ ଯେ ଖା ଜଲ୍ଦି। ଭାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜିତିବେ ଯେ। ପାଣି ପି, ପାଣି ପି, ପାଣି ପି, ପାଣି ପି। ମୁଁ ଖାଇଛି 10ଟା 11ଟା, ଗୁଲୁ ଖାଇଛି 13ଟା, ସେ ଖାଇଛି 11ଟା। ଏ ବି ଖାଇଛି 11ଟା, ମୁଁ ବି ଖାଇଛି 11ଟା, ଇଏ ଖାଇଛି 13ଟା। ଆଜିକା ୱିନିଂ ଗୁଲୁ। ଆଉ ଗୁଲୁ ଆଜି ଗୁଲୁ 10ଟା ଦେଇଦେ ଭାଇ, ମତେ ମୋ ପଇସା ଦେଇଦେ ଭାଇ। ମୁଁ ଜିତିଛି। ଆଜିକା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ 20 ଖାଇଦବା, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିଲେନି। ଆଉ କିସ ଭାବୁଥିଲୁ 20ଟା ଖାଇଦବୁ? ନା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ 20 ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ହାରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଜିତି ଯାଇଛି। ଆଜିକା ଆଜି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଭିଡିଓରେ 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଉ 10,700 ଟଙ୍କା 10,000 ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଗଲେ ଗୁଲୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।